Mga kaigsuunan, kining kantaha kay saysaya ni Congressman Labad-Labad nga sa iyang pagserbisyo ang segundo distrito wala gyoy asinso. Ako kamong pagasaysayan sa kongresmang kurakot sa tanan. Dodoy Labad-Labad ang pangalan, daghang pobreng giyatakan. Giuna ang iyang negosyo, kitang kabusluoy kaayo, wala na gyud kitay asinso. Kay iyang bulsa gisiguro twing twing. Tanawa iyang proyekto, huyang intawon kaayo. Kay ang budget para sa proyekto gisulod man sa iyang bangko twing twing. Tanawang kultural sa sindangan, nahugno kay huyang man. Dunay hapit na matay, maayo kay nakabitay. Dunay isangan na bali, looy kayong kinabuhi. Kaysa iyahang pamilya, wala na imubuhi twing twing. Eskwelahan sa siyayan, dunay dakong panghitabo. Ang elementary school na hugno, mga maestran na nga suko twing twing. Eskwelahan niya sa mandi, dagko kayog mga liki. Susihan ninyog lantawa, tanang eskwelahan niya dunay diferensya. Eskwelahan sa Benigno Aquino, liki gihapon kaayo. Eskwelahan sa Bitoon, liki lang jud gihapon. Eskwelahan sa Patagan, ang liki nagagandagan. Eskwelahan sa Fatima, mga liki daghag porma. Eskwelahan sa Mahisubaho, mga liki dagko kaayo twing twing. National Road sa Siayan, mga liki naikan kadaghan. Mga pobre na apiktuhan, kay di na hapit maagian. Maghisgota sa kongreso, sila Labad-Labad na badsat sa didto. Kay panahon sa ilang sesyon, si Congressman natulog intawon. Mao kini nahitabo, kay naka-Congressman man tagbugo. Kay kulang man siya sa kahibalo, maong natulog sa kongreso twing twing. Nindot kayo iyang moto, kauban sa kauswagan, na unsa mang hitabua, nakuyog ta sa kaut-utan twing twing.